The outsourcing of canteens in GMC will happen soon. Government has decided to award the contract of the canteen to a company called Sodexo. Health Minister Viswajit Rane says he has laid plans to set up a canteen in GMC on the AIIMS Delhi lines. Here is more. Viswajit says he will provide quality food at GMC on par with private hospitals of Mumbai and Pune. He says that no one wants to eat the food which is presently available at GMC canteens. Earlier, the FDA had sealed all the canteens at GMC premises, citing violations. From then onwards, Rane decided to outsource GMC canteens in order to provide better food. गोवा मेडिकल कॉलेजान आयजूच सांगता तुमकां की सोडेक्सो कंपनी म्हणून हांव झगडता गेले 8 महिने की सामान्य मनशेक जे प्रायवेट हॉस्पिटलान भायर बॉम्बे बी जेवण वाडटात तेच कंपनीक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान जेवण वाडपाक म्हणून सगळे न्यूट्रिशन बी सगळे आउटसोर्स करून तांकां आनी कॅन्टीना बी तांकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. म्हणजे गरीब मनशाक तेजे रिक्वायरमेंट प्रमाणे तेजे न्यूट्रिशन कितें जाय ताका कितले खावंक गावूंक जाय ते आयज तुमी जर जेवण खावंक गेल्यार कोण मनीस खावपाक तयार ना तें जेवण. गरीब मनीस जे येता जर बरो मनीस येवन ताका सर्व करूंक जाय तें जेवण जालें की परत व्हरूंक जाय नाल्यार कोण आमचे ताटा बिटा थंयच पडलेली आसता कोण खावपाक तयार ना कोण दाखयता वॉट्सॅपाचेर ते स्ट्रेचरार घालता ह्या तरेचे गोष्टी बंद जावंक जाय. Rane was speaking during the inauguration of healthcare unit at Community Health Center in Tume. He said the government is working hard in a bid to provide better facilities to common people. 28 various blood testing machines have been bought and it will be delivered soon to the local health centers. श्रीमंताक जी फॅसिलिटी गावता त्याच तरेची फॅसिलिटी सामान्य मनशाक कशे पावोवपाचे गांवांत कशे वचपाचे ते दिवपाचो हो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आयज आमी नवे मशिनां बी हाडल्या ते बी बेगिना बेगीन तुमच्या हॉस्पिटलान आमी दितले ते आयस्टॅट मशीन म्हणजे 28 तरेचे रक्त तपासपाचे 1-2 थेंब रक्त घेतल्यार तुमकां 28 तरेचे रक्ताचो रिपोर्ट गावतलो. म्हणजे एक क्रेडिट कार्ड कशें मशीन आसता त्याच तरेन 1-2 मिनटान काय 3 मिनटान भायर सरता म्हणजे तुमकां त्या तरेची फॅसिलिटी आमी खेडेगांवांत दिवपाचो आमचो प्रयत्न. एक नवीन मशीन आयला युवराज सी म्हणून ताका स्वताक कॅन्सर सर्वायवर तो कॅन्सर तेजे एक फाउंडेशन आहा ते गोवा राज्य आमचे आरोग्य खाते आणि आमचे एक कंपनीची ती कंपनी जे हे बनयता ते मशीन करता ल्हान मशीन आनी ते इमेजिंगाच्या माध्यमांतल्यान चॅक करता की महिलाक फुडें वचून कितें चॅकींग करूंक जाय काय गरज ना. आनी 1 लाख महिला फुडल्या वर्सा आमचो प्रयत्न की ह्या स्किमीच्या अंडर 1 लाख सुमार महिलांक आमी टेस्ट करतले चॅक करपाक कितें परिस्थिती आसा. Our reporter Sandeep Kamulkar in Tume.